Tengok YouTube Cikgu Syafiq lah. Aku suka matematik, puasku menolak. Tetapi tetap suka, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua pelajar-pelajar cikgu kasih sekalian. Bertemu kita lagi di dalam channel Cikgu Syafiq. Okay, sebelum kita mulakan, dah subscribe ke belum cikgu punya channel? Kalau belum subscribe dulu. Okay, janji santuy. Baik, so sebelum kita mulakan kelas kita pada kali ini, kita mulakan dengan bacaan doa sebelum belajar lah. Okay, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa syur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kelas yang lepas kita dah cover 1.1, which is the direct variation. So I hope that awak semua boleh faham, okay, the basic concept of direct variation. Okay, sebab topik yang kita akan belajar pada kali ini berkait rapat dengan subtopik kita yang lepas. Okay, cuma bezanya adalah ialah teknik penerapan dan pembahagian dan seterusnya. Alright, so kali ini kita akan cuba cover dua subtopik sekaligus sebab kita sebenarnya kekurangan masa. Okay, so cikgu cuba untuk habiskan silibus ini dengan cepat dalam pada masa yang sama. Cikgu akan make sure yang kamu faham semualah. Okay, so for this time being, we are going to cover 1.2 inverse variation and also 1.3, which is combined variation. Okay, so first we are going to see 1.2, which is inverse variation. Okay, so I hope you are ready with all the modules that I have instructed you to print it. Okay, so that you can jot a note. Okay, so boleh kita mulakan. Baik, inverse variation. In inverse variation, kalau kamu baca kat sini lah, boleh baca sendiri kan, dah besar dah. Okay, untuk inverse variation ni, right, kalau sebelum ni direct variation, variable y increase when x increase. But for this inverse variation, dia pelik sikit. Dia terbalik lah. Inverse nama pun inverse. So variable y increases when variable x decreases, and vice versa lah, dan sebaliknya. Okay, so this relation can be written as y varies inversely as x. Okay, kalau kita tengok contoh dekat sini, example practice 1.2a example Okay, nombor 1 tu dia kata, boleh baca sendiri ya, the table dia kata relation between the number of workers and the number of days needed to install tiles in a house. State the change in the number of days if the number of workers is multiplied by 2. Macam biasalah. So macam tadi cikgu cakap, untuk inverse variation, kalau y meningkat, x akan berkurang. Dia terbalik. Okay, so maknanya kalau soalan tanya is multiply maknanya dia double dia meningkat lah. Kalau one quantity meningkat, another quantity akan berkurang. So what is the answer? Soalan tanya number of days. So kalau number of workers multiplied by 2, mesti dia punya number of days dia akan apa guys? Akan berkurang. Berkurang berapa? Berkurang separuh lah. Sebab kalau kau tengok kat sini, tengok contoh lah kan, kalau 2 sini, 2 workers, number of days 12. Bila dia bagi 4, which is multiplied by 2, number of days pun akan berkurang jadi separuh lah. Itu maksud dia inverse. And then kalau number of workers is decreases by half, maknanya bila satu quantity itu berkurang, another quantity will be increases. Okay, so what is the answer? Increases. Increases by berapa? Ikut je dah soalan tu. By half. Sudah siap.
Okay, boleh. So, macam biasa, ada dia punya general form for the inverse variation is this one lah yang kamu kena tahu. Asalnya ni proportional bentuk. Lepas tu kamu kena tambah constant macam biasa. Dia akan jadi macam ni. Y is equals to K over X. Yang mana bila Y meningkat, X akan berkurang. Bila Y berkurang, X akan meningkat. Macam tu je. Okay, contoh. It is given that X 0.3 and when Y is equals to 3. Express Y in terms of X if, right, macam biasa soalan pertama kamu kena buat apa? Kamu kena bentukkan persamaan dulu. Dia beritahu Y varies inversely. So Y, biasa dulu lah, inversely 1 over X. So kamu kena tukar jadi, kamu kena apa? Tambah constant. So dia akan jadi apa? Y sama juga dengan K over X. Right? So gunakan nilai yang ada dalam soalan untuk cari nilai constant. Right? So 3 is equals to K over 0.25. Okay, so kamu akan dapat K dia berapa tu? 0.75. So what is the final answer? Y is equals to 0.25 over X. Okay, soalan B pula. Y varies inversely as the square root of X. Cikgu terus buat constant So Y equals to K over square root of X. Macam biasa cari K. Jangan gunakan K yang sama dekat atas ni, sebab K dekat atas ni untuk yang ini. Sedangkan soalan yang seterusnya bentuk dia berbeza. Dia macam ni. So kamu kena cari K yang baru. Right? Dan bila kamu masukkan nilai, kamu akan dapat 3 sama juga dengan K over square root 0.25. Kamu akan dapat K equals to 1.5. Okay, so the final answer is going to be Y equals to 1.5 over square root X. Boleh. Right, so this is the final answer for the first one, and this is the final answer for the second one. Okay. Now, bila pergi kepada second example, number 7, self-practice 1.2b, number 7. Okay, soalan bagi the period of oscillation T of a simple pendulum varies inversely as the square root. Kamu kena tahu kan, kamu kena baca betul-betul soalan, sebab banyak daripada kamu yang bila previous exercise that you did, kamu tak baca soalan. Soalan kata square, kamu tak letak square. So please baca soalan betul-betul, sebab dalam soalan tu ada dia punya keyword. Ni, dia bagi square root ni, kamu kenalah buat square root. That's why kamu kena tahu mathematical word dan how to convert from mathematical word to mathematical symbol. Right? So, subject dia adalah T. So T, cikgu terus buat equals to K over, sebab inversely square root of G. Okay, so cari nilai K, masukkan nilai yang dibagi dalam soalan. Soalan dah bagi nilai, jangan risau. Right? So 1.01 equals to K over square root 9.85. Kamu akan dapat K equals to 3.17. Soalan tanya apa? Express T. Maknanya jadikan T sebagai subjek lah. So T equals to 3.17 over square root of G. And you are done. Boleh? Okay, I hope you understand. Okay, next. How to solve problems involving inverse variation. This one is for the extended problem, but you still using the same basic
Okay, which is y is equals to k over something lah. Right, the number of cubes b, so b is a subject now, varies inversely as the cube. Baca soalan betul-betul Baca soalan betul-betul. So b equals to k over p cube. Dia kata cube. Okay, cari dulu nilai k. So 16 equals to k over 1.5 to the power of 3. You will get the answer for k is equals to 54. Now, the question asks you to calculate the value of p when b is equals to 250. Now you are finding the new p using the new b. Gitu, new b. So 250 sama juga dengan k kita dapat tadi 54 divided by p to the power of 3. You want to find the value of p here, right? So I assume that you know how to make p as a subject. You tahu macam nak pusing-pusing kan. Kalau macam cikgu tukar tempat je. Ini pergi sini, ini pergi sini. Sama je. So you will get the answer p to the power of 3 is equals to 54 over 250. Okay. Dan you akan dapat how to bring the cube to the other side becomes cube root. Okay. I assume you tahu dah form 5 dah, tak kata tahu lagi. So you will get the final answer is equals to 0.6. Boleh. Okay, so this is for inverse variation. That's all lah for the inverse variation. Senang je. Okay, settle inverse variation. Now we are moving to the last subtopic for this first chapter, which is combined variation. Maknanya variation dia menggabungkan direct dan inverse. So this is the general form lah. Okay, tengok sini nanti Okay, kita terus jump to the example directly. So the example 22, it is given that y varies directly. Jaga-jaga. So sabar. Directly as the square of x and inversely. So bila soalan ada combination between direct and inverse, so you know it's gonna be a combined variation. Okay, inversely as the square root of z. So sama juga dia punya step. First step kamu bentukkan persamaan, cari nilai k dan you will get the answer. Let's go. So bentukkan persamaan dulu. So y equals to k, jangan lupa letak ya kepada anak-anak semua, directly as the square of x, so x to the power of 2 and inversely mana kamu kena letak over square root of z. So this is your general equation. Tapi tak siap lagi lah, belum general lagi. Kenapa? Sebab kamu tak ada nilai k. Kamu kena cari nilai k. Jangan risau, soalan dah bagi. If y equals to if y equals to 8, when x equals to 4, masukkan semua nilai. Jangan segan, jangan tinggal-tinggal simbol. And then masukkan z is equals to 36. Bila kamu susun, kamu akan dapat ini apa ni? Ni 6 kan? So 6 lah. So bawa yang 6 tu pergi atas sini, kamu akan dapat 48 equals to k darab dengan 16. So kamu akan dapat k dia equals to 3. So what is the answer? Y equals to 3x kuasa 2 over square root z ataupun z. Dah siap lah yang ni. Okay, so this is the final answer for example 22. Let's move to the next example. Okay, dia bagi table ni pelik sikit lah, tapi sama juga. Okay, soalan dah bagi ada P, Q, R and dia kata P varies directly
as the cube of Q and inversely as R. So apa yang kamu kena buat, bentukkan persamaan dulu. So Y equals to K apa? Y pula. Sorry. Andu. Okay. Soal kata P kan. So P varies. Letak K, dia kata cube of Q. So kena letak Q, kena letak Q. Kena letak Q, kena letak Q. Gapo? And inversely as R, tak ada masalah. Okay. So now you are going to use the first the values in the first column, which is here, yang 420.6 ni. Sebab semua nilai dah ada. Kamu nak cari nilai K kan? So kita masukkan lah. So P dia adalah 4 equals to K. Masukkan Q dia 2 kuasa 3. Jangan lupa letak 3 tu bahagi juga dengan R dia 0.6. Kamu akan dapat nanti K dia sama juga dengan 0.3. Okay. Dah dapat K, kamu boleh cari nilai for the second column and the third column because you want to find the value of X and Y. So kita cari X dululah. Okay. By using the same K. Right. So tumpukan perhatian kepada second column here. So 3.6 equals to K kita 0.3. Kita masukkan 6 kuasa 3 sebab Q dia cube bahagi juga dengan X. Okay. So bila kamu pusing-pusing, kamu susun bawa sini, bawa sana, kamu akan dapat X dia sama juga dengan, tak apa cikgu buat perlahan-lahan, 0.3, 6 kuasa 3, kamu bahagi juga dengan 3.6. Ni kamu tekan kalkulator takkan tak tahu. Kamu akan dapat X dia sama juga dengan 18. Kamu akan dapat X sama juga dengan 18 Dan kamu buat benda yang sama untuk untuk yang third column ni. Bila kamu susun, kamu akan dapat Y dia sama juga dengan 0.9. Ini kamu boleh buat sendiri. Cikgu tulis jawapan saja. Okay. Next. Sikit lagi. Okay. How to solve problem involving combined variation. Okay, ni panjang sikit soalan tapi boleh buat ni insyaAllah. Mr. Kamal wants to install the rectangular tiles in his bedroom. Okay, kamu kena faham baca The number of tiles needed J. So subject dia adalah J. Jambul. Okay, so J, dia kata J varies inversely. So kamu kena tahulah. So bila varies inversely, kita kena over tu. So equals to K over, terus letak over, as the length of P. Length dia P. N, ni dia kata N ni. N ni maksudnya multiplication lah. Dia inverse dulu baru dia direct. And the width which is L. So kamu kena ikut lah dia punya soalan yang bagi unknown tu. Okay, so this is the general. Belum general lagi. Kenapa belum general? Sebab kamu belum cari nilai K. So you have to find the value of K first. Right? Alright. So cari nilai K. So dia kata 120 pieces tu adalah J. So 120 pieces equals to K over, kamu darabkan je lah, 0.4 darab 0.5. Kamu akan dapat jawapan dia adalah 24. Okay, so the general formula J equals to 24 over PL. Okay, soalan tanya calculate the number of tiles needed if the length is 0.2 and the width is 0.3. So kamu carikan je lah. So J sama juga dengan 24 bahagi 0.2 darab 0.3. Kamu akan dapat jawapan dia which is 400 tiles. Done for A. Okay. Dan untuk B, if the area of the tile increases, what is the change in the number of tiles needed? Kamu tengok je soalan. Soalan first value adalah 120 dan area dia adalah, area lah, dia punya dimension adalah 0.4 dengan 0.5.
And then bila kamu dapat yang first soalan, kamu dapat 400 tile dan dia punya dimension di sini berkurang. Okay, soalan tanya, if the area of the tile increases, what is the change of the tile needed? Okay, so kat sini dia punya area dia kecil lah, 0.2 dengan 0.3 kecil je. Kamu dapat 0.06 kot ke 0. Kecil lah kat sini. Tapi semakin meningkat area 0.4, 0.5 ni meningkat kan, kamu tengok dia punya nilai tile dia akan jadi kurang lah, sebab daripada 400 dia pergi 200. Okay, so apa jawapan dia? Jawapan dia untuk B, decreases lah. Itu sahaja. Okay, so I hope you understand untuk combine variation. So Alhamdulillah, we have covered the chapter 1 successfully. So kita ada direct variation, kita ada inverse variation, and kita ada combine variation. So cikgu harap kamu boleh bezakan. I hope that you are able to differentiate between the direct variation, inverse variation, and you know how to combine the direct variation and inverse variation to solve the combined variation. Okay, so cikgu rasa setakat itu sahaja cikgu punya kelas untuk kali ini. Macam biasa, latihan semua akan menyusul nanti. So sebelum cikgu akhiri, jangan lupa like, komen, subscribe dan bantu cikgu dalam untuk kembangkan cikgu punya YouTube pengajaran ini, okey? Supaya segala ilmu ni dapat disampaikan kepada kawan-kawan kamu kat tempat lain juga, bukan setakat di mana saya muka saja. Okay, so kita jumpa lagi di next video. Bye bye.